दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज जो कराची में हुआ अलार्मिंग है। अगर FATF इंटरनेशनल फोर्सेस अगर इस पे अगर कोई एक्शन नहीं लेती और इसको रोकती नहीं है तो फिर आई एम टेलिंग यू दैट साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा मामला शुरू होने जा रहा है। देखें, आज कराची में लाखों लोगों को जमा किया गया और लाखों दहशतगर्दों को जमा किया गया, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट को। और जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वो कौन है? लिसन, FATF, USA, ऑल बैंड आउटफिट्स, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवे, they are banned. In Pakistan, they are not allowed to do activities. And million people gathered today in Karachi on the name of extremism. This is alarming. And if international community does not come forward to stop it, then I'm telling you that we are going towards a very big disaster. देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैंड है, जिनको इजाजत नहीं है, जो कि पाकिस्तान टोपी ड्रामे करता है कि हमने इनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, ये है वो है। या देखें तो कि कितने लोग जमा हैं इनके झंडों के साथ, इनके लीडरों के साथ। वो लीडर जो कि जेलों में होने चाहिए, बल्कि फांसियों पर होने चाहिए, ये यहाँ पे सोफों पे बैठ के आवाम के साथ खेल रहे हैं। इसमें एक गंदा नाम खादिम गालवी, मैं इसको खादिम गालवी कहता हूं, ये अपने आप को खादिम हुसैन रिजवी कहता है। हुसैन हमारे नबी पाक के नवासे का नाम है, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनका नाम मैं बिगाड़ नहीं सकता। रिजवी एक मुकद्दस कास्ट है, इसलिए मैं इसको खादिम गालवी कहता हूं। देखें, इस्लाम में जबान को साफ रखने पे सबसे ज्यादा सख्ती से कहा जाता है। इस्लाम क्या, दुनिया के हर रिलीजन में, आप मुझे दुनिया के किसी भी रिलीजन का एक स्कॉलर बता दें जो गालियों में बात करता हो। और ये खादिम गालवी तो लंगड़ा गालियों में बात करता है, ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है, इसको फांसियों पे लटकाना चाहिए। ये वो आदमी है जो मदरसों में बच्चों के ऊपर रेप होते हैं, उनके बारे में इसने आज तक कभी कंडेम नहीं किया। ये किसी औरत के रेप होने पे एक बार कंडेम नहीं करते। मुनव्वर हसन, जमात इस्लामी का साबिक अमीर, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आप गूगल पे जाकर देख लें। उसको पूछा गया कि एक औरत का रेप हो और उसको 4 गवाह ना मिले इस्लाम की रूह से तो क्या करना चाहिए, तो कहता है खामोश रहना चाहिए, फिर नहीं बोलना चाहिए। यार ये ड्रैकोनियन लॉज है कि एक औरत जिसका रेप हुआ है उसको 4 गवाह ना मिले तो वो खामोश रहे। ये वही मुनव्वर हसन है जो जिहाद के लिए तबलीग करता था। ये हरामी मर गया है, जहन्नम में सड़ रहा होगा इस वक्त। ये जिहाद के लिए कराची से लेके पेशावर तक के बच्चों को, आम गरीब बच्चों को जिहाद पे भेजता था। इस हरामजादे के अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ते थे। ये जो मौलवी जो हैं, जितने ये आज बैठे हुए थे जिहाद का तरगीब दे रहे थे, मुझे कोई एक मौलवी का नाम बता दे जिसका बच्चा कभी जिहाद पे गया हो। इनके सारों के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। ये जमात इस्लामी जो सबसे बड़ी मदर ऑफ ऑल टेररिज्म है, उसके जितने अमीर आए, काजी हुसैन अहमद, उसकी बेटी सुमैया असेंबली में बैठती थी खवातीन की रिजर्व सीट पे, इसका दामाद, इसके बेटे अमेरिका में पढ़ते थे। ये सारे मौलवी गरीब के बच्चों को जिहाद पे भेजते हैं और खुद अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ने भेजते हैं। ये मुनाफिक, यही असल इस्लाम के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है। आज ये लाखों आदमी कराची में जमा हुए थे। कराची मेरा शहर है, ऐसा ना था कभी भी कराची। ये एक्सट्रीमिस्ट का शहर बना दिया है। लानत है जियाउल हक, मुशर्रफ, कियानी, राहिल शरीफ और ये बाजवा पे तो लखदी लानत है। इन्होंने पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, मजीद ये साउथ एशिया में फैला रहे हैं इस जिहाद को, इस सो कॉल्ड इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को। मैं कहता हूं कि इसको रोका ना गया तो बहुत भयानक होगा रिजल्ट। मैंने 1996 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जिनीवा के सेशन में, उस वक्त काउंसिल नहीं होती थी, कमीशन होता था, ह्यूमन राइट्स कमीशन। मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन के इजलास में
मैंने असेंबली हॉल में स्पीच की थी एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू स्पीक अगेंस्ट तालिबान। मैंने उस वक्त भी अपनी स्पीच में कहा था, नई नई तालिबान आई थी, कि साउथ एशिया इज बीइंग तालिबानाइज्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। और आप देख लें कि कितना सिस्टमेटिकली साउथ एशिया के खास तौर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान को कितना क्रिमिनलाइज किया गया है, कितना रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ भेजा गया है, कि पूरे साउथ एशिया रीजन में इस वक्त इस्लाम के नाम पे जो ड्रामे हो रहे हैं, इन्होंने इस्लाम को भी बदनाम किया है। आज कराची में इन्होंने शियाओं के खिलाफ रैली निकाली थी। शिया 20% हैं पाकिस्तान के। मुझे पूछा गया कि जिन्ना वो शिया, जिन्ना का तो खैर पता ही नहीं है ना कि जिन्ना क्या था। जिन्ना का तो मकसद पैसा था, अपनी अना थी, अपनी ईगो थी। बाकी जिन्ना का कोई मजहब नहीं था। जिन्ना का कोई मजहब हो ही नहीं सकता। इसका बाप हिंदू था, कन्वर्ट हुआ आगा खानियों में, आगा खानी से शिया, और जब मर गया जिन्ना तो कहते हैं कि नहीं वो सुन्नी था। मौलवी बना के पेश किया हुआ है पूरी कौम को जिन्ना को। जिन्ना तो इंसान नहीं था। उसने साउथ एशिया में ये जो बीज है मजहबी मुनाफरत का, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का, ये जिन्ना लाया था। और शियाओं की बात करते हैं तो शियाओं ने तो ये मुल्क बनाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट सर आगा खान था। आज आगा खानियों को गायब कर दिया पूरे पाकिस्तान से, शियाओं को गायब कर दिया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि देखें ये मौलवी है ना, इनको झगड़ा, फसाद, फड्डे, मार कुटाई, लड़ाई, यही इनकी सर्वाइवल है, यही इनको चाहिए। जिस दिन पहले इन्होंने, मैंने आपको बताया कि साउथ एशिया में आए, पहले इन्होंने इंडिया में क्या किया, कन्वर्जन के नाम पे और सारा कुछ। इसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान से पहले रिलीजियस माइनॉरिटीज का सफाया किया। इसके बाद आगा खानियों को खामोश किया। इसके बाद अहमदियों को काफिर करार दिया। फिर इसके बाद अब शियाओं के खिलाफ लगे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, इसके बाद ये बरेलवियों से लड़ेंगे। ये वहाबाइजेशन जो हो रही है, एक्सट्रीम फैक्टर, ये बरेलवियों से लड़ेंगे। और आखिरी में जब एक मौलवी रह जाएगा ना तो वो आपस में ही लड़ रहा होगा, ये अपने आप से ही। ये फसादी है, ये मौलवी नहीं है। ये इनको मौलवी कहना, मौलवी लफ्ज की तौहीन है। पाकिस्तान में ये इस आदमी को देखें, ये अभी पकड़ा गया है। ये कारी है। कारी कौन होता है? जो कुरान पढ़ाता है बच्चों को। 6 साल की बच्ची के साथ रेप करते हुए पकड़ा गया है। ये है पाकिस्तान। कहते हैं प्राउड टू बी पाकिस्तानी, अशेम्ड टू बी पाकिस्तानी। अशेम्ड। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये कंट्री अब नहीं बच सकता, ये मुल्क अब नहीं बच सकता। ये फसादियों का मुल्क बन चुका है। अब ये मुल्क सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। आज इन्होंने जो ताकत का मुजाहरा किया है, नंगी ताकत का मुजाहरा किया है। शिया इमाम बारगाहों के सामने इन्होंने खड़े होकर नारे लगाए। ये आप रैली में देखें कि ये क्या नारे लगा रहे हैं, शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर। ये पाकिस्तान में फौजियों की जो करप्शन, बहुत ही बड़ी करप्शन, अब तो मतलब हद से ज्यादा। एक कासिम बाजवा नहीं है कुत्ते का बच्चा, और भी हैं। ये सारे जो है ना फौजी जनरल, ये कुत्ते के बच्चे, हराम खोर, ये हराम का खाने वाले लोग हैं। ये इंसानी गोश्त खाते हैं। ये हरामजादे। पहले आप इस रैली में देखें कि क्या हो रहा है।
पाकिस्तान के कोने कोने में मदरसों में रेप होते हैं, उसके बारे में कभी इन्होंने रैली नहीं निकाली, उसके बारे में कभी इन्होंने कंडेम नहीं किया। मुझे कोई एक मिसाल दिखा दें कि लाखों बच्चे अब तक रेप हो चुके हैं, किसी एक के रेपिस्ट को सजा मिली हो। ये पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक में नहीं हो सकता। मौलवी यहाँ पे धड़ल्ले से बैठा हुआ है और आम आदमी को जाहिल बना के आज वो उनके दिमागों पे रूल कर रहा है। अभी की आप रेप की मिसाल ले लें, जो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि लाहौर में एक फ्रेंच पाकिस्तान ओरिजिन की फ्रेंच औरत को जो रेप किया गया था, उसकी स्टोरी तो जरा आप सुने कि उस औरत ने जब पुलिस को फोन किया कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, एंड दैट इज कंफर्म्ड आल्सो बाय पुलिस कि हाँ जी फोन आया था, उसके कुछ मिनटों बाद दो आदमियों को कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे गाड़ी में औरत अकेली बैठी है बच्चों के साथ। 2-3 मिनटों में दो आदमी आते हैं और उस औरत का रेप कर देते हैं। गवाह मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हमने देखा था कि वर्दी में आदमी मौजूद थे जो इनको उस औरत का रेप कर रहे थे, इसलिए कोई रुका नहीं। मोटरवे है भाई, और अभी कोई रात के 4-5 नहीं बजे थे, 12 बजे थे। मोटरवे पे लाहौर जैसे शहर के रिंग में सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, कोई इसलिए नहीं रुका कि उन्होंने कहा फौजियों से कौन पंगा ले। तो भाई साहब मसला यह है कि उस औरत का जो रेप हुआ, इसके बाद की जो ट्रेजेडी कि पुलिस कहती है कि वो निकली क्यों और ये क्यों, गवाह ये कह रहे हैं कि जब पुलिस पहुंची बाद में तो वो औरत पुलिस के पांव पकड़ के कहती है कि मुझे मार दें, मेरे बच्चों के सामने मेरा रेप हुआ है, मुझे मार दें, मुझे जिंदा नहीं रहना। ये तो हाल है। और फिर इसके बाद इमरान खान का आज बयान आया है। इमरान खान कहता है कि सीसीपीओ लाहौर एक ईमानदार आदमी है। ये ईमानदार की कहानियां आई भी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि ही इज द मोस्ट करप्ट पुलिस ऑफिसर इन पंजाब। ये है इमरान खान का आदमी। इमरान खान शर्म कर, लानत है तेरी शक्ल के ऊपर जो तू ऐसे पुलिस वालों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहा है। तुमने दरिंदों का माशरा तैयार किया है इस हरामखोर फौज के लिए। मैं कहता हूं कि अब इंटरनेशनल फोर्सेस और खास तौर पे भारत को आना चाहिए और बचाना चाहिए इन पाकिस्तानियों को। आफ्टर ऑल हम लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, हम लोग इसी धरती के डीएनए रखते हैं। हम लोगों को बचाना इंटरनेशनल फोर्सेस का और खास तौर पे भारत का फर्ज है। हमें बचाएं इन दरिंदों से, इन जालिमों से। सीसीपीओ कहता है कि रात के 12 बजे उस औरत को अकेले निकलना नहीं चाहिए था। भाई साहब ये जो मदरसों में जो 4-4, 5-5 साल के बच्चों के रेप होते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी 2-3 दिन पहले का वाकया है, ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 4 दोस्त अपने एक दोस्त के घर जाते हैं, वहां जाके अपने दोस्त को रस्सियों से बांधते हैं और उसकी बीवी को उसके सामने रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं। क्या करे सीसीपीओ साहब बताएं, इधर तो औरत अकेली भी नहीं निकली थी, पेट्रोल भी खत्म नहीं हुआ था। ये पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की कहानी है। मुझे कुछ भारत के भी अंदर जो दुश्मन बैठे हैं भारत के, वो मुझे जवाब में मैसेज भेज रहे हैं कि आरिफ भाई भारत में तो रेप की इससे ज्यादा हालत खराब है, आप क्यों पाकिस्तान के ऊपर रो रहे हैं? तो भाई साहब देयर इज ए बिग डिफरेंस। भारत में एक लड़की का बस में रेप होता है तो पूरा भारत खड़ा हो गया था। यहाँ पे कौन खड़ा होता है? यहाँ तो रोज ही रेप हो रहे हैं। यहाँ तो 4 गवाह नहीं है तो आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। भारत में रिपोर्ट तो होता है, भारत में सजाएं तो होती हैं। यहाँ तो किसी को सजा क्या, रिपोर्ट ही नहीं होता। कौन रिपोर्ट करेगा इन मौलवियों के खिलाफ जो कि स्टूजिज हैं पाकिस्तान आर्मी के? ये मौलवी खादिम गालवी जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ धरने दिए थे और धरने को खत्म कराने के लिए पाकिस्तान फौज का हाजिर सर्विस जनरल किया था और उसने लिफाफे दिए थे एक जो धरने में जो पार्टिसिपेंट, धरना मींस सिट इन, कि इन्होंने एक जगह बैठ के कई हफ्ते तक बैठे रहे कि हाँ जी हम नहीं हटेंगे, हम नवाज शरीफ के खिलाफ और ये और वो। इनका एजेंडा कुछ नहीं है, फसाद है। पाकिस्तान आर्मी के जनरल ने इनको लिफाफे दिए थे 1000-1000, 2-2000 रुपए के एक आदमी को बुला बुला के, जिन्होंने धरने में शिरकत की थी। आप मुझे बताएं कहीं ऐसा होता है दुनिया में? ऐसे इलीगल धरनों में लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, इनको 1000-1000 रुपया पाकिस्तान आर्मी का हाजिर सर्विस जनरल देता है। ये खादिम गालवी की मैं बात कर रहा हूं, इसके धरने में ये खादिम गालवी फौज का टटपुंजिया है और ये पाकिस्तान में फसाद फैलाता है, गालियों से कम बात नहीं करता।
اردو میں بات نہیں آتی اس کو، پنجابیوں میں بات کرتا ہے اور کراچی میں آ کے جلسے کر رہا ہے. انہوں نے کراچی کو حرام کا مال سمجھ کے رکھا ہوا ہے. کراچی میں ہر چیز ہو رہی ہے. اور یہ آج کے مظاہرے میں کوئی لوکل نہیں تھا، سارے امپورٹڈ لوگ تھے. مولانا فضل الرحمان لے کے آئے تھے پشاور سے، اپنے مدرسوں کے بچے اور یہ اور وہ. دیکھیں یہ بہت ہی بڑا آتش فشاں ہے، اس کو بچانا ضروری ہے. جتنے بھی آپ پکڑ لیں مولویوں کو غلط کام میں، سزا کبھی نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، جاوید اقبال نامی آدمی ایک لاہور میں پکڑا گیا تھا. 100 سے زیادہ بچوں کو تو اس نے ریپ کرنے کے بعد تیزاب میں ڈال کے جلا دیا تھا. 100 سے زیادہ، کوئی سزا نہیں ہوئی. دس از دی بلڈی بنانا ریپبلک. ایک اور واقعہ ہوا تھا قصور میں، انٹرنیشنل پورنوگرافی گینگ پکڑا گیا تھا جس کے اندر کئی ممبر آف پارلیمنٹ یہاں پہ پاکستان کے موجود تھے، جو بچوں کو اغوا کرتے تھے. اور ڈارک پورنو کر کے کوئی ویب سائٹ ہے جہاں پہ لائیو بچوں کو کے ٹارچر اور وہ دکھائے جاتے تھے اور بڑی مہنگی وہ ویڈیوز چلتی تھیں. تو قصور میں سینکڑوں بچوں کے بارے میں ویڈیو ملی، سب کچھ ہوا. کیا ہوا؟ ختم. کچھ دن معاملہ چلا پھر ختم. کیوں؟ اس لیے کہ میڈیا ان کے کنٹرول میں، پولیٹیشنز ان کے کنٹرول میں. اس فوج نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے اور سوا ستیہ ناش کر دیا ہے. اور آج تک کسی کو ایسے ہینیس کرائمز پہ کبھی سزا نہیں ہوئی پاکستان میں. لیکن ویسے ہی آ جائیں گے اٹھ کے، یہ شیعوں کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان از ہیڈنگ ٹوورڈز این انارکی. یہ جوالا مکھی جب پھٹے گا تو کیا ریجن میں تباہی نہیں آئے گی؟ آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کیرالا کا ایک مولوی کہتا ہے کہ 10 سال میں تو ہم کیرالا کو اسلامک اسٹیٹ بنا کے چھوڑیں گے. الارمنگ ہے، میں بتا رہا ہوں بھارت کے لیے بھی. یہ دیکھ لیں عرفہ خانم کہہ رہی ہیں کہ ہندوتوا از ویری ڈینجرس اور یہ اور وہ. ابے کیا میں تم کو گالی دوں؟ شرم کر. کبھی ایسے مسلمانوں کے جو ایکسٹریمزم کے وہ ہیں ان کے اوپر کبھی بات کی ہے تم نے؟ خود تو یورپین اسٹائل میں رہنا پسند ہے اور عام آدمی کو تم منافق اسلامک ایکسٹریمزم کی طرف دھکیل رہی ہو. شرم کر عرفہ خانم اور شرم کر رانا. میں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں دی ہے، غلط وشز نہیں کی ہیں، لیکن آئی وش کہ رانا واپس نہیں آیا ہاسپٹل سے. ایسی فسادن جو جس دیش کا کھاتی ہے اسی کو وہ کرتی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں انڈیا کے جو لبرل ہیں اور یہ مجھے ڈرامے مجھے کہتے ہیں کہ تو اپنے دیش کے خلاف ہے، جس دیش نے تمہیں سب کچھ دیا. ارے میرے دیش نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. میرے دیش نے اگر مجھے دیا ہوتا تو میں یہاں پہ دھکے کھا رہا ہوتا. 20 سال کی عمر میں دیش چھوڑ کے نکل گئے تھے، جو ہمیں کالجوں میں ایڈمیشن نہیں دیتا تھا، جو ہمیں جابز نہیں دیتا تھا. مجھے پاکستان نے کبھی جناب ٹرمپ نے آگے لائے کیوں جی؟ قرآن و حدیث نے صاحب جو تساں کڈیا یا جناب مودی نے آگے کڈیا؟ اسلام فوبیا تمہیں ہوا ہے، کسی کو بھی اور اسلام فوبیا نہیں ہے. عام دینی مدارس پر پابندیاں تم لگاتے ہو یا وہ باہر سے آ کر لگاتے ہیں؟ گستاخ رسول کے ساتھ تم کھڑے ہوتے ہو یا وہ باہر والے آگے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاں جی کیوں جی؟ ممتاز قادریاں پھٹے تسی لایا یا انہاں لایا؟ ہاں تسا لایا. تو اسلام فوبیا ہویا، کسی نے بھی اسلام فوبیا نہیں. فوبیا کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا ترکتکم علی مسل بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ھالک. فرمایا میں چمکتا ہوا دین تمہیں لے کر جا رہا ہوں، اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. دس از عمران خان's پاکستان. یہ ہے وہ پاکستان جس پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. اس پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اس لیے ہمیں تانے نہیں مارو کہ جس دیش کا کھایا تھا یا اس دیش کو ہم نے دیا ہی ہے. ہمارے خاندانوں نے کما کے ٹیکس ہی دیے ہیں، لیا کچھ نہیں ہے اس دیش سے. یہ دیش کسی کو کیا دے گا سوائے پنجابی حرامی فوجوں کے، اور کسی کو نہیں مل سکتا اس دیش سے کچھ. یہ پاکستان ہے. پاکستان واز کریٹڈ فار اونلی فیوڈل لارڈس اینڈ پاکستانی army. The army which is capable of never winning a war against any other army.
they are capable of committing genocide of their own people only. The most corrupt, the most covert army of the world is Punjabi Army of Pakistan. भंग, जिसको गांजा कह लें, मारिजुआना कह लें, उसको लीगलाइज कर रहे हैं, और फवाद चौधरी अजीम साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमने वो भंग उगानी है जिसमें नशा ना हो। ये वही लोग हैं जो आधे आधे पाव के बम बनाते हैं और ऐसे एटम बम बनाते हैं जो खाली हिंदुओं को मारेगा, मुसलमानों को नहीं मारेगा। ये डफर्स पाकिस्तानी, ये दुनिया में कलंक का टीका है, ये पाकिस्तान के रूलर्स। द कंट्री हैज लॉन्ग क्रॉस्ड एक्सपायरी डेट। अब हम वेट कर रहे हैं कि कब इसकी तदफीन करें, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पाकिस्तान में कहा जाता है कि एदी, अब्दुल सत्तार एदी बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट थे। किसी वक्त आपको उनकी तफसील बताऊंगा। उनके बारे में कहा जाता था कि लाश जहां भी मिले वो बेचारे आके ले जाते थे और तदफीन कर देते थे लावारिस लाशों को। तो हम यही कहते थे, कैदी साहब आइए, लाश में से अब बू उठ रही है। तो अब मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहता हूं कि ये पाकिस्तान की लाश में से बास आ रही है, अब इसको दफन कर दो। पाकिस्तान इज गुड फॉर नोबडी इन दिस वर्ल्ड। पाकिस्तान इज द कंट्री which has spread terrorism globally. Pakistan has given nothing good to this world. Pakistan has given this world Osama bin Laden, Mullah Umar, Ayman al-Zawahiri. No matter what nationalities they had, but they were trained in Pakistan for terrorism by Pakistan's army. So, दुनिया को अब फैसला कर लेना चाहिए। FATF अब अपने ड्रामे बंद करें। Again I am telling to FATF, they don't play with the world. Don't think that we are idiots. You know Pakistan is a terrorist country. Bring Pakistan into blacklist of terrorist countries. Pakistan army is the grandmother of all terrorists of the world. Contain them, और यू विल फील सॉरी। थोड़ा मैं इंडिया के बारे में भी बात कर लूं। इंडिया में जो सेक्युलरिज्म, अनुष्का मेरी बेटी कह लें, एक बहुत अच्छी लड़की है, एक दिल दर्द रखती है अपनी आवाम का। अनुष्का ने बंगलोर के वाकये पे क्या कहा, ये जरा देखिए आप। There have been times uncountable that the majority of the country was being hammer-homed the message of intolerance. But recently, when a Facebook comment let the entire city of Bangalore into fire, these intellectual messengers either decided to stay silent or tried their best to secularize violence. पर अब ये riot से एक आम बात है। पहले दिल्ली में जामिया में एक छोटा मॉडल और अब वही बैंगलोर में एक बड़े लेवल पर। If you are still being considerate enough to think that all of this was not planned, then here I would like to intervene with your thought process a bit. केवल 1-1.5 घंटे में इतने हथियारों का आ जाना, पेट्रोल बॉम्ब्स का आ जाना या इनफैक्ट इतने लोगों का आ जाना बिना प्लानिंग के इम्पॉसिबल है. There are certain things that will forcibly be kept hidden from you. There are certain things that will never be revealed to you. But that does not distort the reality. इसमें SDPI के नेता पकड़े गए हैं. ये वही SDPI है जो PFI का विंग है, जिस पर ISIS के लिए रिक्रूटमेंट का आरोप लगा है. पूरी बैंगलोर राइट्स में हमें सेक्युलरिज्म का सबूत मंदिर के सामने ह्यूमन चेन बनाकर दिया जाता है. पर अब ये ट्रेंड काफी पुराना हो चुका है. जहां एक तरफ राइट्स होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पैरेलली एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की तैयारी की जाती है जिससे पब्लिक को मानवता का संदेश दिया जा सके. ये राइट्स दिल्ली या बैंगलोर तक सीमित नहीं है. याद रखिएगा, इसकी आग कल आप तक और हम तक भी पहुंचेगी. ये हमें हमारे सेक्युलरिज्म और सहिष्णुता का जवाब दिया जा रहा है. यह हर उस इंसान के आगे प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है जो इस देश के कानून और संविधान में मानता है. जिस किसी ने भी दिल्ली राइट्स को पीसफुल, जय श्री राम को वॉर कराए और साधुस की लिंचिंग पर साइलेंट रहना प्रेफर किया था, ये उसी साइलेंस का रिस्पॉन्स दिया जा रहा है. Where were the supporters of secularism when Bangalore was burning? Where were the ones those who preached Jai Bhim Jai Meme without fail since 1947? भाईचारा का संदेश देने वाले वो लेफ्ट लिबरल्स कहां गए जब वही भाई चारा बन गया?
یا تو وہ چپ رہے یا پھر لاسٹ میں اپنے اپیزمنٹ ریکارڈ کو وداؤٹ فیل کنٹینیو کرنے کے لیے انہوں نے ون سائیڈڈ وائلنس کو بھی سیکولر بتا دیا. یاد رکھیے گا, چاہے آگ سامنے والے کے گھر میں لگے یا ان کے خود کے, یہ کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ سوال ووٹ بینک کا جو ہے. انوشکا, مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آپ ایک ینگ جرنلسٹ ہیں بھارت میں, آپ مجھے صرف اتنا بتائیں مختصراً کہ آپ کو ایز اے جرنلسٹ ایک خاص کمیونٹی کی رانگ ڈوئنگز کے بارے میں رپورٹنگ کرنے میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں. Thank you. I consider myself as a budding journalist, but there have been certain times that I myself was not able to talk about the wrongdoings of a community very openly. They hurled abuses at me, tried to portray me in a negative light, and did all that it takes to shut their eyes from reality. ہم بولتے تو کافی زیادہ ہیں کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی گرو اور فاسٹر کرنے کے لیے ڈسکشنز کرنے چاہیے, بٹ دس کمیونٹی از ناٹ جسٹ ریزسٹنٹ بٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان اینی ڈسکشن. The moment you pinpoint the anti-Indian narratives, the moment you strike out the fault lines, the moment you point out the wrongdoings in their community, they label you as a Bhakt, Sanghi or a Hindu extremist. And that's merely because they do not want you or other people like you to talk about what's wrong in their community and what could be improved for the betterment of the society as a whole. دوسرا میرا سوال انوشکا آپ سے یہ ہے کہ بھارت میں آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں 2014 کے پہلے بھارت اور 2014 کے بعد کے بھارت میں؟ آج کی جنریشن کے ذہنوں میں آپ نے کیا ایسی تبدیلی محسوس کی ہے, ذرا مجھے بتائیے گا پلیز. Definitely there have been a lot of changes in the mindset of Indian youth from pre-2014 to now. We've become all the way more open to the idea of discussion on Indian history and culture. 2014 سے پہلے جن چیزوں کے بارے میں کبھی بات تک نہیں کری جاتی تھی, آج وہ چیزیں مین اسٹریم ڈسکشن کا پارٹ ہے. Pre-2014, the youth would not bother to talk about history, but now the youth is questioning about distortions in history. The youth is taking pride in talking about their dharma. The youth has become an ardent devotee of the idea of nation first, and this is not a rise in Hindu extremism at all. دیکھیں, بھارت میں بھی اسلامک ایکسٹریمزم کو فروغ دیا جا رہا ہے, اور اس میں یہ عرفہ, رانا اور ان لوگوں کا, اور اپولوجیٹک جو ہیں آپ کے برکھا, راج دیپ, این ڈی ٹی وی, ندھی, ساگریکا, یہ تو سب مل کے اس وقت اسلامک ایکسٹریمزم اور رانگ ڈوئنگز, کیونکہ جہاں پہ اسلامک ایکسٹریمزم آتی ہے وہاں پہ بالی ووڈ بھی آ جاتا ہے, کیونکہ یہ بالی ووڈ بھی ان کے دفاع میں, ان کے ڈیفینس میں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ایک ہندو لڑکی کنگنا جو رائٹ ہے, اپنی جگہ پہ کریکٹ ہے اپنے موومنٹ میں, اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. ہمارے بڑے بڑے اسٹار بیٹھے ہوئے ہیں جو بالی ووڈ کے, جو ان سارے غلط کاموں کے اندر شامل ہیں, اس لیے خاموش بیٹھے ہیں. لیکن ذرا کوئی معاملہ آئے گا تو فوراً نکل کے آ جائیں گے. انوراگ کشیپ اور یہ تاپسی اور جتنے بھی ہیں, یہ سوارا, یہ سب بالی ووڈ کے لوگ ہیں. یہ سب ملاؤں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو بڑھاوا دیتے ہیں. بھارت میں بھی سیکولرزم ہے نا, اب ٹرو میں تو کہتا ہوں کہ صحیح ہندو راشٹرا ہونا چاہیے اب, کیونکہ ایٹ لیسٹ کم از کم ہندوؤں سے آپ ٹیررزم کی تو توقع نہیں کر سکتے, ہندوؤں سے آپ غلط کاموں کی تو توقع نہیں کر سکتے. ہندو تو دنیا کی سب سے شریف قوم ہے, پوری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ بے ضرر لوگ ہیں, یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے, یہ سب کے لیے برابری کی بات کرتے ہیں, سب کے لیے, کیونکہ ایک ہندو راشٹرا میں تو کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہو سکتا. تو بیٹر ہے کہ یا تو سیکولر از دا بیسٹ, لیکن پھر ٹرو فارم آف سیکولرسٹ ہو, نہیں تو پھر دین بیٹر بینگ ہندو راشٹرا. تبدیلی لائیں, آپ کو لانی پڑے گی اپنے سلیبس میں, اپنے ایجوکیشن سسٹم میں. دیکھیں یہ کیا کہتا ہے کہ قطب الدین ایبک تو بہت ایک نیک بادشاہ تھا اور اس نے تو عوام کے لیے بڑا کچھ کیا. ہاں بس کچھ مندر توڑے, کیونکہ وہ ان مندروں میں پیسہ بہت تھا, تو ان مندروں کو توڑ کے ان پہ قبضہ کر کے ان کی دولت چھین کے مسجدیں بنائیں. یہ سب انلیگل مسجدیں ہیں. جو بھی کسی مندر کو توڑ کے بنائی گئی ہے مسجد, وہ مسجد کو رہنے کا حق نہیں ہے. میں ایز اے مسلمان کہہ رہا ہوں,
اور میں پکا مسلمان ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں ایز اے مسلمان کہہ رہا ہوں کہ وہ اللیگل مساجد ہیں جو کہ کسی مندر کو توڑ کے قبضہ کر کے پیسے وہ کر کے اس کے لیے کیا گیا ہے. اور اگر آپ اس قسم کا اسلام پھیلانا چاہتے ہیں تو بیٹر ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ. ایسے اسلام کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا کے جو جتنے مسلمان ہیں, آج سے نہیں پچھلے 1000 سال سے مجھے اٹھا کر دکھا دیں, ہیومینٹی کے لیے انہوں نے آج تک کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس پہ میں فخر کروں ایز اے مسلمان؟ ہیومینٹی کے لیے کوئی ایک کام بتا دیں. ایک سوئی تک تو یہ ایجاد نہیں کر سکے, صرف فساد کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. تو میں یہاں پہ کہوں گا کہ ہندوستان کو بھی اب اپنے بیسک سسٹم میں تبدیلی لانی ہوگی. جن میں 1 ارب مسلمان ہیں, تو ایک آدمی 4 کافروں پہ محنت کر لے تو یہ تھوڑے دنوں میں سارے کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان. یہ ان کا ایک ترغیب دینے کا طریقہ تھا. میں نے سوچا کہ ایک آدمی 4 کافروں پر محنت کرے, کافر سنے گا نہیں, بات بہت مشکل ہو جائے گا. تو کیوں نہ یہ 1 ارب 4 ارب ہو جائیں, اور وہ جو 4 ارب تھے وہ اتنے کے اتنے ہی رہیں. یعنی ہم اپنا گروتھ ریشو 4 گنا, جو نوجوان حضرات ہیں میری بات کو مکمل کریں, ہم اپنا جو گروتھ ریشو ہے وہ 4 گنا بڑھا دیں. لگ رہا ہے دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر کسی کے 4 بچے ایک بیوی سے ہو رہے ہیں تو 4 سے کتنے ہو جائیں گے؟ 16. یہ نسخہ بڑا زبردست ہے, کیونکہ بغیر تبدیلی لائے آپ مطلب تبدیلی بھی بڑی ایکسٹریم قسم کی تبدیلی آپ کو لانی ہوگی. ٹھیک ہے, دنیا چیخے گی تو دنیا ویسے بھی ابھی چیخ ہی رہی ہے نا بھائی, مسلمانوں کا پروپیگنڈا تو ہے ہی نا, تو چلنے دیں. لیکن آپ کو کچھ سخت قسم کی تبدیلیاں لانی ہوں گی, اور یہ جو گریٹ سیویلائزیشن آف بھارت ہے اس کو واپس لانا ہوگا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ برابر میں جو آپ کا دشمن بیٹھا ہے نا وہ 24 گھنٹے ایک ہی کام کر رہا ہے. ہاؤ کین وی سیپریٹ آسام, ہاؤ کین وی سیپریٹ ناگالینڈ, ہاؤ کین وی سیپریٹ منی پور. یہ آپ دیکھ لیں اوپنلی, گوگل پہ جا کے چیک کر لیں, اس طرح کے حرکتیں کر رہے ہیں. منی پور کا ایک آدمی بٹھا کے اس لندن میں جھنڈا لگا کے منی پور کی آزادی کا اعلان کر رہے ہیں. ناگالینڈ کا ایک آدمی بٹھا کے ناگالینڈ کی آزادی کا اعلان کر رہے ہیں. باقی تو آپ کو ہریانہ, پنجاب میں خالستان, JNK میں, ادھر آپ چلے جائیں ممتا دیدی کے پاس, وہاں پہ فل فلیج آسام, بنگال میں اسلامک ایکسٹریمزم کو فروغ دیا جا رہا ہے کمیونسٹوں کے ساتھ مل کے. تو بھارت کو ریڈیکل چینجز لانی ہوں گی اپنے سسٹم میں, تاکہ یہ جو دیش ہے ہم سب کا وہ محفوظ رہے.